Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil qawiyyil ghalib, al-waliyyit talib, al-ba'ithil warithil manihis salib. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina qiblati rajaina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Amma ba'd. Ashabal fadilah, seteja para masyayikh, para kiai, para ustaz, para tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat, ketua takmir masjid Raudatul Mustarsyidin, seteja napetin kaula amul jeki Ustaz Surawi, sekeluarga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Bedren beserta perangkat telepon, juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Majelis Wakil Cabang Sumber Malang, para ajunan seteja, Ketua Ranting NU ben setejana, Ketua Majlis Ta'lim, Majlis Pengajian, seperti kaula amul jeki ben peten kaula mencintai para pecinta baginda Nabi rahimakumullah. Alhamdulillah, asakkar ke Gusti Allah, salawat ma'as salam, semoga senantiasa mengalir deras keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harapan dan doa moga-moga kula panjenengan seteja keluarga sanak poto kula panjenengan terasa oleh kilian barakah ben syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para tantretan, para ajunan seteja, seperti kaula amul jeki, nikmat terbesar di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan ke kula ben panjenengan, anikan nikmat kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Umat-umat selain, nabi-nabi selain terotetiu umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa umat Kanjeng Nabi. Milana Allah adabu dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah, engkau semua adalah is the best human being, manusia yang terbaik di antara yang terbaik. Kula panjenengan nika umat yang terbaik para tantretan. Tak usah dari semua aspek kehidupan kita setong baik. Contoh umat Nabi Musa, nyamana kaum Bani Israel. Anika para tantretan kaum Bani Israel bi Allah epakon. Silakan kau cari ma'isah, silakan nyari kehidupan alako silakan. Tapi khusus hari Sabtu bencak jalanan ya, kaangkui benjeria ngabdi ka sengko apa jeng sing ngacak mangken asolat nyempe ka sengko. Ketika kaum Bani Israel ni ka pejengan nyempe ka Gusti Allah seminggu sakalian are satu. Mun umat Kanjeng Nabi saben are berapa kali? Lema betul. Lenika para tantretan. Kemudian singkat cerita depak ke are satu, umat Nabi Musa kaum Bani Israel cengkal. Suruh asolat, suruh nyipada, suruh nyempe ke Allah, beentar kata asek nyari cukup. Karena mata pencahariannya nelayan. Karena melanggar membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, langsung Allah tuka, kemudian dikecam oleh Allah. Epesto ben Gusti Allah dalam surah Al-Baqarah, qiradatan khasiin, tetia benak motak-motak yang keji. Coba
umat Nabi Musa kaum Bani Israel tak apa jeng sekalian langsung tertimo. Tapi ini tidak untuk umat Rasulullah. Berapa banyak orang sing ngaku umat Kanjeng Nabi tengku KTP na Islam. Tapi berapa banyak orang umat Kanjeng Nabi saya tak apa jeng. Banyak napa sakunyi? Banyak. Dia pada? Lima orang Sebetul kalau awak kiki. Nah, walaupun banyak tak apa jang kula mungkin atanya apa ada yang jadi motak langsung tak apa jang? Sobung. Itulah kehebatan umat Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kini kapan ketua asakor kula berpacu dengan etetiki umat Kanjeng Nabi. Aduh kula tak bisa membayangkan beremamun kula berpacu dengan pas abali teti umat Nabi Musa kaum Bani Israel. Aduh, mungkin dengan isar pasar, kantor kagapi, sekolahan, motak-motak kagapi. Repot nih kasihnya padem, adak, ya antara ke pasar tak, motak kagapi. Saya ngirim surat ke kantor repot kia kepada bapak yang terhormat bapak motak-motak. Kagapi motak. Tak apa jeng sekalian, bocolok moncong duhur tak apa jeng. Asar tak apa jeng, mekar kopeng nik sakoni. Maghrib tak apa jeng, buntok mulai keluar. Isak tak apa jeng, bulu meto nik sakoni. Sabtu tak apa jeng, caleker maleker pas persis engak motak. Ya Allah, umat Rasulullah sampai kapanpun kata Allah, engkau berbuat dosa aku kasih kesempatan selama falyughargir gargara ni bolak balik. Selama falyughargir nyawa nafas ki beda nang tenggorokan tak sampai beda tenggorokan tidak bolak balik. Aku beri kesempatan umat Nabi Muhammad sampai kapan kau akan bertobat kepadaku kata Allah. Milan aku lawan panjang asoko tapi ya cakap nyetek main teng tina lai engkau umat Kanjeng Nabi tak kira pada motak macam-macam mon pakiran kasokan tak apaan motak aja runggut macam-macam ani kegemparan perak istimewana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, istimewa umat Kanjeng Nabi kula ban panjenengan nikah hormat. Kenapa mak hormat? Karena kita nikah akentong dek ke Sayyidil Wujud badan epajunga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulja karena Kanjeng Nabi nikah mulja para tentara. Aduh, Kanjeng Nabi nikah hormat. Ya man asra bikal muhaiminu laylan. Ya man asra bikal muhaiminu laylan. Niltawal anamun napa nih bacaan napa? Mu'alik sangkun solawat tepat bireng matura ikan bunton. Apa solawat benih kok ke apa mu'alik mai temu ruwa salatu wassalamu alaik. Oh iya ku kalau bunton mu'alik ya bener ki awan. Bener ki mon solawat ki abid ki mon mu'alik nyaman apa roe mu'alik oh iya bener ki dan nih kaki. Coba nika perhatikan nika setiap bekto ganja mon tila apa jangan tila masuk bekto motor nggak nika lagi. Nah coba perhatikan napa nika kamuljaan Kanjeng Nabi. Ya man asra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamun yamu. Di saat manusia tidur semua Rasulullah dibangkitkan untuk menemui Allah subhanahu wa ta'ala sekocak Isra Mi'raj. Beni Isra Mi'raj tak saya bahasa benten kau lah beni. Tapi Rasulullah dimuliakan di saat manusia semua pada tidur. Rasulullah yangka berarti Rasulullah lebih mulia di antara manusia yang lain. Milana panjenengan mentromol para tantretan ayo di saat semua manusia tidur ceke kuda ben panjenengan munajat atau wajuh ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ring bederan mon ceke pen malam kol sana pampian yo. Budi mau kebelu beni malam arwa la siang. Allah salat ta'awba usalli qomo usalli fardhu subha. Bah mak subha sopu campur benduha. Datang apa itu jaga, apa ni subhi, ni subha, campur bentuha. Ya Allah, pada salat sepuh dua salat duha konot. Allahumma hdini fi man hadait. Buat duha masopur. Ini kaki, ini kak. Coba Kanjeng Nabi lainnya tiduk yang kak. Kini kata derajat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia Kanjeng Nabi. Ya Allah. Dan kemudian esok putih kila. Ketika Rasulullah SAW
wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama' wa antal imam. Rasulullah ketika ada di Masjidil Aqsa, malaikat akumpul ke kapi, para nabi akumpul kapi, salat. Siapa yang menjadi imam? Sayyidil wujud baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah mulia di antara umatnya, di antara para nabi, malaikat dan rasul. Saya paling mulia Gusti Kanjeng Nabi. Milan aku deban panjenengan mun acantol ka ulama, acantol ka Sayyidil wujud Muhammad norok mulia. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Teti sanat mata rantai ani ka asampung nyaman mun andi guru Nahdlatul Ulama asampung semuanya. Tak bisa semak ke Allah, semak dekat orang sesemak ke Allah. Kun ma Allah, fa in lam takun ma Allah, kun ma man kana ma Allah. Tetia nak orang sesemak ke Allah. Mun tak bisa, ya apolong benar mun orang sesemak ke Gusti Allah. Dan nikah pentingnya aku leban panjenengan membangun konsep berjamaah. Mangken ni kan molotan sebab beda nang etana coba anika molotan khas Nahdlatul Ulama. Mak bisa. Apa ciri khas Nahdlatul Ulama? Konsepnya kat itu berjamaah. Amalat nang masjid ayo ngibo ke kapi atau raki Kanjeng Nabi dekian itu lagi tuum ke kapi. Anika berjamaah. Kekompakan yadullah ma'al jamaah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, pertolongan Allah bersama para jamaah. Inilah konsep berjamaah. Kini ka penting. Karena aku kuleban panjenengan kelak ni para tantritan, tidak kuleban panjenengan pareman ke hadrat Allah. Kuleban panjenengan anika kelak akan berkumpul dengan jamaah. Mun era cekek kuleban panjenengan ka swarga tak langsung dong nyalonong ka swarga punten. Berma ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, dilepas era cekek kuleban panjenengan masuk ke swarga, tak pas langsung kuleban panjenengan ke swarga, tapi akumpul bersama jamaah fadkhuli fi ibadi. Ban Sera akumpul, ban MWC, ban NU, ban ranting kakapi, paki tidak masuk ke swarga, yapsen ban ketua MWC ban rantingnya. Di Ustaz Fauzi nak catatan baki. Oh engki ketua rantingnya, Sera ketua ranting kento. Beneran, Basera asmana. Hah? Ustaz Munasik. Ustaz Munasik, anika. Naik nekuk dekian. Ustaz Surawi, nekuk tanda tangan dekian nika. Nekuk ke kapi. Anapa kini kasih ngabsen baki. Yapsen. Berama jamaah pada kumpul ke piring bederan ketua ranting. Oh beda kak dinto nika sering norok pengajian sarwaan. Si catat keluar kumpul. Ayo masuk ke swarga. Bareng nika pas. Beri tiket tabun malaikat Ridwan. Nika ketua MWC Ustaz Fauzi, seraan panjenengan jamaah catat kapi. Ustaz Surawi catat nika jamaahna, ketua ranting sera catat ke kapi. Berema beda etang jamaah bederan, beda ayo kumpul masuk ke swarga fadkhuli fi ibadi. Akumpul kelu. Akumpul. Bada bebini, bada muslimat fatayat, oh bada yumarmi dima, bada budi yumarmi ki. Tak pati cakang je, polan bada solawatan tak pati cakang. Nah, leni kawan dia dentek bakun, tiket beki bon. Malaikat Ridwan di kang ngocak, ka Ustaz Fauzi bon Ustaz Surawi. Bah, malah bakun nengi dalam. Tak nengi dalam mak bakun di luar, tiket kan beki. Engki gak dinto jamaah tak kenceng ki. Mata kenceng engki cek pun saya setong jamaah tak nyaman mon masuk tak apa reng ben Kiai Ahmad Nur saya dari situ bondo. Bomak bisa karena kini kama sepak baktona datang ke bederan nyampi aki tentang konsep jamaah dan kau lepas semangat engki kak dinto ingin berada nang jam itu Nahdlatul Ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama mulai ngiding butebu mireng butebu dari Ustadz Ahmad Nur dentek pui dentek kula ben panjenengan abid malaikat Ridwan mareksani boh mata masuk engki ki adente Ustadz Ahmad Nur saya dari Karangasem situ bondo boh arwala 5 hari yang lalu beda swarga dua-duaan ben bidat dari tetik kula ni kak ben duaan ben bidat dari mon ambian kala kian anapa karena saya dekuk mik mangken kula mon paki tak temo je mak nyaman kula saya dekuk mik ngalak di budi minimal mangken dah ada aku tak temo je
Tapi cek kebete mun kita pada nang bawah naungkan jamaah cek kebete mata rantai tekuk setong nang bawah kutet sampung ke atas ke Gusti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek kebete ani ke mulja nika isa dia Pak. Anika kula jampi aki di mana-mana molotan sibada nang Nusantara nikahnya mana peninggalan ulama ahli ma'rifat. Mun tak ulama ahli ma'rifat tak kira pakun terlestari kali tak kira punten. Nikah kan saya merintis nikah saya terkakapi won. Sunan-sunan Kalijogo saya samangkin nikah pakun gerbek. Ada di kota Yogyakarta makin mempancingan antar ke Yogyakarta nikah banyak nama tradisi nikah makin memperingati hari lahir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyamana gerbek peringatan maulidna Nabi lah nikah. Oleh karena itulah para tantretan sifatan kaula mulji'ki inilah konsep yang tepat karena akan tongga kanjeng Nabi Sayyidil Wujud paling muljenah manos saban makhluk. Mulje kanjeng Nabi napa boleh gila sebut lagi. Wa ilal muntaha rufi' takriman wa sami'tan nida alaika sama alaika salam Rasulullah yang Ka'bun Gusti Allah ilal muntaha sampai tembus ke Gusti Allah malaikat tak bisa ya Rasulullah abtina tak bisa melanjutkan perjalanan katipun apa Jibril Kak Dinto bukan wilayah peten kaula teritorial saya bukan teritorial saya abtina mun maksa akan terbakar Kak Dinto ketika kanjeng Nabi langsung katibian menembus dekat Gusti Allah tapangki ben Gusti Allah nah ini penting cerita nih Kak molotan ketika Kak Dito tapangki ini singkat lagi muntai singkat teluari tak mari nih katanki nih singkat tapangki ban Gusti Allah wa duaan ban Gusti Allah Allah atanya ke kanjeng Nabi ini penting wahai Rasulku alam ria di Indonesia apa di ajunan Kak Dinto kalau lapisan-lapisan langit yang engkau lalui tadi milik siapa ya Muhammad wahai Nabiku di ajunan Kak Dinto pertanyaan yang ketiga kalau dirimu mun abeun jeria di insapa Muhammad. Kanjeng Nabi mendapat pertanyaan yang ketiga tersimpuh malu. Tak bisa Rasulullah Abu Tebu mular kanjeng Nabi, todus kanjeng Nabi, tak kasokan kanjeng Nabi ajawab karena tak kasokan Allah menjawab dari pertanyaannya sendiri. Mun beun jeria Muhammad kalau dirimu Muhammad yaitu milik umatmu yang selalu bersenandung solawat kepadamu. Ya Allah. Teti kula ban panjenengan nikah diin kanjeng Nabi diin kula ban panjenengan mon kula ban panjenengan lebur as-salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah deun Allah di dalam dialog ketika Allah dan Rasulullah berwajah bertatap muka. Tidak ada nabi selain Nabi Musa minta ketemu dengan Allah ibri cahayana Rabbu tak kuat Nabi Musa tak kuat. Tapi baginda Muhammad nabinya kita Sayyidil Wujud berjumpa dengan Allah. Ya Allah. Sampai kila ibri ben Gusti Allah orang yang selalu bersolawat dialah yang akan memiliki sepenuhnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milan aku laban panjenengan asokor pada dengan NU. Ia cari solawat esena senyampung ke kanjeng Nabi. Bodo nariaan, bodengki, bodo dibeen, bodo kosidaan, bodo burdaan. Lengkap. Esena napa? Sampungan. Esena napa? Pangisto. Esena napa? Pocian. Kakuste kanjeng Nabi. Beda si atanya mungkin mak moci-moci kanjeng Nabi. Bengki, ceng Allah saya moci kanjeng Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak. Tebun Allah, coba. Pas tak ngaku-ngakin ceng Allah saya ngaku-ngaki. Aku tinggikan, aku agungkan namamu Muhammad. Coba. Milana kanjeng Nabi disebut di mana-mana. Anapa? Karena kanjeng Nabi Muhammad Allah yang langsung mengagungkan di sisinya. Nikah. Milana orang-orang NU ontong ekilieki yacuk nih kabun para ulama yolwaki cinta as-salawat ka kanjeng Nabi. Oleh karena itulah tidak berlebihan dan kula yakin karena nikah semadepa adalah orang kekasihnya Rasulullah Kak Dinto juga merupakan durriyah Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani si Andi Rusaifah nang Mekah si santri nabunya nih ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21 beliau karya nabennya
Kula mangkin nika sedang melakukan penelitian, meneliti tentang biografi intelektual beliau. Okay. Dan nika paratan tretan, beliau ebektona nyabis ke Kanjeng Nabi. Aziaro bon, Kanjeng Nabi seto bon. Kayak kan beliau kan astana berdenge maklah. Dan nika ki. Nah, kemudian ketika beliau nyabis ke astana Kanjeng Nabi, beri bon Gusti Allah mukasyafah, bisa berdialog dengan Rasulullah. Anika para tantri, apa yang terjadi ketika bisa berdialog di belakang Rasulullah ada sekelompok manusia yang banyak kekepti. Tanya aki, ya Rasul, kak disa masera, kak disa, oh ruatang umat, secinta kasengko. Mana bi kak disa, seistimewa kenangan nasi paling banyak kak disa, sebanyak pasera, sekhusus kak disa. Arua orang Islam Indonesia secinta kasengko. Coba, saya sebut orang Islam Indonesia. Benih Islam Arab. Benih. Sekoca arwah orang Indonesia. Anika perkataan kani kepada tantretan. Kemudian membuat abuya cinta kepada orang-orang Indonesia. Membuat orang Indonesia. Wih kasenengi. Karena kini salam kanjeng Nabi. Teti golombongan kedua. Kelompok. Rombongan seibudin kanjeng Nabi. Bengkeng kanjeng Nabi. Kenika adalah orang Islam Indonesia. Apa mau Islam Indonesia? Coba kita lihat. Mungkin tak usah kalakun dan mungkin nih neng ibaderen. Coba hari ini juga jam sama habis Isya. Berapa ribuan neng Indonesia sing hormat kelahiran Kanjeng Nabi. Jangankan molotan, setiap hari berapa majelis taklim, berapa majelis salawat. Saya nyandung, semuji Kanjeng Nabi banyak. Makanya tidak berlebihan ketika Rasulullah mengatakan itu adalah kelompok orang Islam Indonesia. Tetapi saya sebut kula ben panjenengan, Pak. Milana asokor abeki. Anika berarti kita mau rajin as-salawat, kita akan memiliki Rasulullah. Makanya mun lebur as-salawat tenang ate karena milik Rasulullah. Rasulullah milik kita. Salawat ni dahsyat. Anika diandiin ulama Jam'iyah Nahdlatul ulama salawat dahsyat nika. Salawat dahsyat. Suatu ketika Nabi Musa, kena tungging Nabi Musa. Nabi Musa nika baratan tretan acelen perjalanan. Perjalanan yang kika dinto kemudian dikejar oleh pasukan Fir'aun. Nika pun carita lumrah pun. Cuman tidak terlalu tuntas. Kula maca nika pas tuntas sakit purwan nika. Singkat cerita para tretan ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun, tiba-tiba di depan ada lautan. Laut merah. Gak bisa? Lautan. Loh. Kemudian para tantretan anika bingung Nabi Musa. Katipun apa ya Allah? Di depan ada lautan, di belakang Fir'aun dan pasukannya. Ingin mengejar Abtina, ingin membunuh Abtina berjamaah Abtina, gak dinto pengikut Abtina. Kemudian kata Allah, pukulkan tongkatmu. Pukul lagi. 1 kali belum terbelah. 2 kali belum terbelah. 3 kali tak terbelah. 5 kali tak terbelah. 6, 7, 8, 9 kali tak terbelah. 10 kali pun tak terbelah. Aduh, bingung Nabi Musa. Ya Allah, katipun apa Kak Dinto cepon ajunan soropokon laki mak bakun lautan Kak Dinto semakin mendekat Fir'aun dan pasukannya. Ada akan binasa Abtina dan pasukan Abtina dekik munta ajunan nolong ya Allah. Katipun apa nyon solusi ya Allah. Apa kata Allah? Musa, bacalah salawat kepada Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa bersenandung membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Pukulkan tongkatmu Musa, dipukulkan terbelah lautan. Hebat. 10 kali teka ekor pokok laki tak belah. Engkika dinto tak terbelah lautan. Kenapa? Karena pintu langit belum terbuka, tidak dibuka dengan asma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenika solawat ya Allah, istimewa orang maca solawat. Wah, milana panjenengan cak senpusen maca solawat ke Kanjeng Nabi. Wo, cak senpusen. Bo ebo, pak bapak nih kak, sandi anak nih kenik kadis gak dungkin dung baca solawat bo. Karena kini kenapa anak-anak kini kita mulai masih kecil. Ini kamangkana ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama badan kandungan badannya mana melet kandung. Badan gak dintogi selamatan kandung. Ngoncenge ki siapa? Ngoncenge ki kiai ustad tatang ke maca solawat Al-Qur'an padahal badan kandungan. Anak pun kenal ke Rasulullah. Lahir sakoni badannya mana molang are. Ngoncenge siapa? Hadra. Lah nikah. Hadra macan apa? Solawat. Enggak tak kira macam ngicung je. Kita kira solawat pasti kan tak kira dan tak kira bakun solawat. Apa? Kenal boleh ka Kanjeng Nabi.
Milana bo pak bapak mun andik kompo impian mulai kik kana ani kalateh kala solawat memorinya peka cek gecungi udah kadang gecungi dung endung anak ente dung apa ande enak bah ya son tulen jadi adik boleh maren li pon dah usah takir gecungi jak tila tedung lah arang kak TV kan yang gimana matanggi lah ini kabarat dan tretan sebetul kau lamul kiki lah itulah kiku neban panjenengan iya ceri milana anak bo pak mon anak panjenengan ki keni bocai solawat napa solawat se cocok ki mon solawat fokus ke kapti maksudnya saya pas cocok dungkin dung kerua ben nyaman solawat burda mak uning mak nyaman solat burda apa burda artena sapo. Nah, mon solawat bagus. Nika kula tak pidak ki solawat punten. Maksudnya dengan nyamana cocok solawat burda. Burda ni ke sapo? Artena sapo anak an jeria bencahaya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben solawat burda nika istimewa berarti. Nika debuna serah Syekh Salim As-Satiri, kula alhamdulillah beliau al-maghfur lampun, sobung umur, beliau dari Yaman dan kula alhamdulillah waktu ketika datang ke Indonesia kula bisa mencium nyabis astana beliau. Beliau ada bu solawat burda satu kali hatam nika pada ben menghatamkan Dalailul Khairat karya Syekh Muhammad yang kika itu bin Sulaiman Al-Jazuli. Nika luar biasa. Teti burda sekalian pada ben maca dalail mos dalail petong pologa kali istimewa burda. Anapa carita na burda warema? Nah, mungkin bikula carita burda. Ini kamari mantap panjenengan. Ki mungkin karena pun nang masjid-masjid musola pun jarang saya baca burda. Ni kamu berik ni banyak boleh karena sama corona ni ka. Mun tak ada corona tak baca boleh burda ni. Tak baca. Ayo, dekik malaikat Jibril lah kadang ngusuk kia. Mun ngak ria apa beda boleh corona ni gua. Mari nika baca wa. Ki nika ki tapi enten kuda insyaallah mun nika dinto baca. Kan iki ya? Oi baca. Burda ya mun tak baca lakun baca. Nika ki nika. Nah, napa carita nak? Nika lambe Imam Busiri sing aran kene sakit stroke, mending stroke, lumpuh ruah, lumpuh. Pas amimpe kanjeng Nabi nang dalam mimpena. Amimpe ketemu ben kanjeng Nabi. Amimpe ketemu kanjeng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abtina terong ngarang syair, ngarang qasida. Esen apa? Moci ajunan, nyanjung ajunan, ngormat ajunan. Ya toles dah, toles. Mare amimpe boleh kanjeng Nabi. Beremah. Ini kan tutur singkat lagi. Berma, ampun lestari. Coba baca. Amin tadzakuriji ronim bidi salami mazatadam anjara min muklatim bidami. Mireng kak disa kanjeng Nabi fatabassama sallallahu alaihi wasallam tersenyum Rasulullah. Artinya kasokan. Karena tersenyum Rasulullah, iosap ben kanjeng Nabi petena Imam Busiri dalam mimpinya nikah iosap si lumpuh kemudian berdiri bangun dari tidurnya bisa jalan Imam Busiri beres dari penyakit ini kecarita tanah burda milana panjenengan mun songkan napa banyak maca burda toot nyilo burda ki rematik burda gejala stroke burda insyaallah beres kon ngakan balinjo korangi mun tujan ka balinjo ya tak beres ja bade beri amalan bentuk mata manti ke mbian tujuan ka belinjo 3 kilo sehari ya dek timpam mbian kene ka mun andi balinjo banyak jak kakan ka TV bagi ka kiai na boleh dek tujuan kilo ka balinjo ja dekat burdan banyak bakun sakit leni kenya ana pantangan makan kaca kanjeng Nabi obat yang paling efektif dan paling manjur adalah pantangan ya mun lagi jala na banyak mana kencing manis jangan kenis manis gini dan ini para tantretan sebutin kaula amun jeki. Nah kini ka berarti napa para tantretan Rasul sallallahu alaihi wasallam anika cut mulje kamuljeuna akili ka kula ben panjenengan. Oleh karena itulah abe asokor orang yang terus membangun kekuatan cinta ke kanjeng Nabi pabanyak kelak mau solawat dahsyat solawat andik napa panjenengan kebutuhan napa aduh dahsyat beda boleh cerita nih sampai kalau apa sampai Rabu
Oh, rabun sampai gol 2 gitu. Oh, nyarakan pon. Nah, tikuna cerita boleh kini kaki. Nah, cerita kula. Insyaallah tenang berdesa polo cerita kian. Nah, di keadaan Ustaz Surawi kila Kak Dinto ampunnya dia ki ajunan takur cabit berema takur kedeng Kak Dinto ronto. Saya tak pagi beka mobil nih kemarin lagi. Ini kaki. Nah, karena kula nika pernah ke Sumber Malang nih kan, Sumber Malang. Kula pas ngocak ke kula napanya mana? Molotan juga tahun beri nih kan. Molotan Kak Dinto kiai nanti pulangnya kiai bahasa karena kula banyak bahasa. Nanti akan dibawakan engki Kak Dinto napanya mana? Pisang 1 kijang. Can kula mobil kula kan kijang. Borem mon pas kijang reajana kula. Cuan. Maren telepon molek. Bah, ini kiai. Bah, katanya 1 kijang engki sakeceng. Arya bahasa tak pati tepak jangan kula 1 kinjang sa mobil. Maren sakit. Ini kanten satondun nih. Insyaallah nih kiba ka mobil deh. Dika para tantretan sebutan kula amul jaki nih kan. Ya Allah ki ani ka para tantretan bade setong cerita karena mumpung mari tak mubadir nih ki dika kula cerita boleh mari cocok ben gedeng sakit setondun nih kan. Ini ka para tantretan sebutan kula amul jaki lambe ki lambe boleh karena cerita mun lakuna beni cerita ra rencananya mana kadang bade malambok malolo nak baceng acareta Gimon lakuna, roba ni careta nyaman rencana kan. Lakuna antara ke pasar, ya benih careta ke rencana ki. Belum tentu ke pasar. Ni kamu careta, ya lambe ni ke para tentretan bodo orang ni ke di zaman setong kerajaan ni ka. Bodo orang engke Kak Dinto orang ke nika aotang bunya otang lah. Bunya otang ni timur tengah juga. Bunya otang lah. Banyak otang, orang kuning otang terus. Ala kota patai cakang, king mon otang cakang. Lah, ni kan ngalaknya mana TV, ni kan nyamana. Minta seltik kopeng ngah. Ni kan mon soro otang cakang. Ala kota patai cakang. Ampun bunyak karena bunyak otang. Ampun bisian di otang seien cemi ni kan ampun mau dituntut. Ni kan singkat cerita, manjer. Ampun Pak cuk lapor lagi Pak. Tak bisa, mbak naria janji malah lah. Punten Pak, mangkin kula ongkuan ni kan janji. Janji apa ban? Janji kalau 3 hari lagi tak bisa kula melunasi hutang ke nikah bunyak pun. Cuk saya makin puluhan juta. Nikah pun bunyak pun. Tak bisa alunasi dan kula Pak tertakyaku wa ummat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, berat nikah. Beni teriokoma tertakyaku wa ummat Kanjeng Nabi. Mangin singkat cerita pas ampun meren engkau ria. Mak pas acun cingak jeria mon engkau tak bisa melunasi 3 hari kan pas tak yaku umat tu Kanjeng Nabi pengok mati ya mon tak yaku umat tu Kanjeng Nabi. Singkat cerita akhirnya ampun minda mangin cuman tak bisa ampun nyari tak bisa akhirnya buru kapatu anapa ngaturaki solawat ke Kanjeng Nabi 80.000 setiap malam. Tantona ya beni solawat naria mon solawat naria tengkong bian belum bolo ibu ke TVI kadang-kadang Pak Ibu 400 yang tedung dengan batu. Salli salatan kamilatan salim salam. Cekak. Mak cekak dah khusuk. Ni tanya itulah. Tanya itulah ni lawan ni sabi cekak bakun dia tong teloan ke. Mata anu Arya Sampung. Si benia Sampung. Makili yang mata beni beben racail. Ngalele pon. Lah ni kabaratan tretan suatu. Artinya pas 80.000. Masuk 80 sallallahu alaihi Muhammad ada pun tak padang ka lain nak saya padang ke Allah ka Rasulullah orang pun kepepet ngak ke nikah ni kepepet kan pas buru mun tak kepepet ada ge ada man manyaman mangganjan malaikat mun ngak ria punya otang gawe mari kepepet maca selawat singkat cerita ampun para tentretan lestari ngasuraki pas malam ketiga kalakuna pun kaget pun aduh beremah pas amimpe gini kan mas saya maca sholawat yang di otaknya amimpe ini kenyataan nih kan bukan hayalan kenyataan cerita amimpe Sayyidil Wujud baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah hadir di tengah-tengah beliau tidur di tengah orang kilek sebanyak otangnya tedung amimpe Kanjeng Nabi karena cet ngaturaki sholawat ke Rasulullah apa debun Kanjeng Nabi cung bakna tromajer sa antar kabupati saya nggak mangkin Pak Denggi nah antar ke Pak Denggi ban Sa kabala pon apa Kak Dinto Sorobajari otang ngaban
Kau tipu apa untuk meyakinkan Kak Dinto kan pas tak kira yakin Pak Tenggi ceng Kak Dinto hal yang gaib. Kabele ka Pak Tenggi ya. Pak Tenggi jeria neng yano nak tek ka gubernur ki karena mungkin ni kepada Pak Tenggi lah ni kaki Pak Tenggi mari paham apa panjenengan ki. Pak Tenggi mbak jeria cong jeria sapen are lebur asolawat ka sengkok jebun Kanjeng Nabi tak kurang dari 1000 kali setiap hari. Beeri capok ngurusi BLT salah kalau BLT ngibuk ngurusi riak daftar masyarakat taneng ebederen BLT jeria sampai menyebabkan kepala di sana beenjeria tak sampai tuntas maca solawat perak belum ngatos kabele ya 200 sajeria engkok sia kenai coba Kanjeng Nabi mun jeria yakin pasti. Ampun singkat cerita lakuna sak belum sopu acolen pon teti mari sopu langsung depak ke Pak Tenggi nika karena gubernur ki ketat penjagaan. Assalamualaikum waalaikumsalam dari mana Pak saya ngamakin bederen taraka bederen antara kakak mah bupati gubernur antara gubernur ngampian penampilan lagi nika berema Bok, sampai aki saya ada pesan yang ingin disampaikan. Wah, pesan apa pian? Sudah janji. Wonten tak usah janji. Anika karena kula lemah dapat wangsit, dapat petunjuk kau tu mangkin. Petunjuk beremah. Tak yakin je? Tak yakin. Akhirnya eperan. Beri siapa? Bodoh tamu maksa ketemu kawan jenengan Kak Dinto. Soro masuk. Kak Dinto abdina narima salam soro keajunan. Dari siapa? Dari Sayyidil Wujud baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sih, lah salah tak percaya aja sih ya. Sampai Kanjeng Nabi potongan ngak benjer ya. Ya, apa can Kanjeng Nabi? Engki. Mak bisa ben, ketemu ben apa coba? Dasarnya apa yang bisa meyakinkan kok cek ben mereka ketemu ben Kanjeng Nabi? Engki. Cek pun Kanjeng Nabi ajunan beeri maca sholawat tak tuntas 1000 belum ngatos. Iya, coba, mak bener jadi apa jadi acong. Berapa? Engkuan kaso, tak dapat saya buja belum ngatus. Engki cak pun tebun Kanjeng Nabi 200 sa Kanjeng Nabi saya nyerai. Saya melunasi, saya makena Kak Dinto 200 sa Kanjeng Nabi saya maus. Aduh bener kongku jadi abran berarti jadi aban ketemu ban Kanjeng Nabi ongku. Berama cak Kanjeng Nabi. Apa pesan nak angku sengko? Engki otangku lah bajari. Cak jari ya cong saya tak nyaman cong. Mungkin lah nyaman jadi engki jangan soro bejari Kak Dinto ada berapa kata cong kipo kok bejari pon mendik pese gula nyerah mun tadi pese apa kata nanti bejari karena oning cak Kanjeng Nabi jadi ya pesan ongkuan bejer ben Pak Tinggi baratan teretan berapa sa Kak Dinto Pak Tinggi ya bejer ampun beki ka orang se ngincem iki Kak Dinto Pak lunas ampun malam harinya saya amimpe gila, saya Pak Tenggi gila, saya Pak Tenggi gila, amimpe Kanjeng Nabi mas. Barokah nak gila orang saya nginta, napa nyaman berjeri otangnya Pak Tenggi pas amimpe Kanjeng Nabi. Padahal nikah perak dari perantara setong ke nikah. Keng Pak Tenggi na ahli solawat gila. Lihat lagi. Dah singkat cerita nikah perantara teretan pas Pak Tenggi apa kibar Kanjeng Nabi. Pak Tenggi. Saya berjera kiba jeria ipan tuaki katang umat secinta ke sengkok si asolawat jeria ikhlas sakia cek takilah ben sebingkok syafaat kelak di hari kiamat. Pas cukup pungo entar kakak disapas. Napa Pak Tengki ki puro le saari mak pun etakia jadi benja tak antara naking kok enjak lah tak ben tak usah kaber je jeria la peselatina la ikhlas saki ben sengkok engkok malam gara-gara ben amin pe Kanjeng Nabi boleh sesolawat isban syafaat kelak ben Kanjeng Nabi. Sakalangkong Pak Tenggi pas kalakun na boleh saya yang cemi kelak, saya pun evolusi kelak, nama berjer kelak. Ani kak mimpi Kanjeng Nabi. Kelak Pak Tenggi pun mimpi Kanjeng. Ni ka saya berjer kelak mimpi Kanjeng Nabi. Mimpi Kanjeng Nabi. Napa nak dalam mimpi na pese jeria seiluna saki sebeki bentang umat selebur asolawat beki ya. Bencak galak lah beki lah ikhlas saki. Kan te akin syafaat kelak nang hari kiamat bingko. Kalau kuan nak datang terkercut, napa Pak? Korang ki, biar minta bunga. Banja, engkau tak minta bunga je. Engkau mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pese, bagi entar Pak nikah anja. Engkau Arya, kente kelak ben Kanjeng Nabi syafaat. Artena
Si andi otang ngaturaki salawat kanjeng Nabi otang ngapona keng oleh pese kela berapa puluh juta barokana salawat kanjeng Nabi. Mila na pancenengan montero tapangkia kanjeng Nabi pabanyak solawat bani pabanyak otang. Dekian pas lopot pesan nambian. Arwah nyaman nih banyak otang ngadekian pas otang kapak tinggi. Maksud apa banyak solawat bani pabanyak otang gi pabanyak solawat. Insyaallah solawat kula ben pancenengan akan tembus ke kanjeng Nabi. Ketika tembus ke kanjeng Nabi bi kanjeng Nabi kebutuhan panjenengan ia toraki ka Gusti Allah. Kenika rahasianya solawat ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka pertemuan eka dinto pangkunan masjid kak dinto yang penuh barakah, penuh kamujaan anika ngibe sekena kula ben panjenengan tetep anapi ka kanjeng Nabi membangun konsep cinta ka Rasulullah masepa solawat ka cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukan lebet engki kak dinto berjamaah dengan para jamaah kompolan sepon erintis ben ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Muka-muka kula ben pancenengan setuju tantaritan sa kompol kak dinto terus epa kompola kala asarang Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam akompol ben ke Holil Pengkalan amin Allahumma akompol ben ke Hasim Asy'ari amin Allahumma akompol ben ke Wahab Hasbullah amin Allahumma akompol ben ke Bisri Sansuri amin Allahumma akompol ben ke Wahid Hasim Abana Gusdur amin Allahumma akompol ben ke Haji Abdurrahman Wahid Augusdur amin Allahumma akompol ben ke Hasan Sepo Genggong amin Allahumma akompol ben ke Zaini Munim Tancung amin Allahumma akompol ben ke Samsul Arifin amin Allahumma akompol ben ke As'ad Samsul Arifin amin Allahumma akompol ben ke Ahmad Fawaid As'ad Samsul Arifin amin Allahumma akompol ben ke Ahmad Sufyan Miftahul Arifin amin Allahumma amin akompol ben ke Haji Muhammad Siddiq Jember amin Allahumma akompol ben Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul amin Allahumma akompol ben sahibi Maulid Diba si Abdurrahman Ad-Dibai saya baca amin Allahumma akompol si paling penting ben Sayyidil Wujud baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kasatejana qabul sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pon si terakhir mungkin sampai dentek kula beri bonus poron beri bonus lagi beri bonus kula mungkin atanya pancenengan poron punten terpunten ingin melihat wajah Rasulullah. Saya rasa tak terwa coba. Ya Allah, mumpun asma'an kanjeng sebut pas kita bisa melihat Rasulullah Allah. Makin kan pira oning ke careta Rasulullah genteng Rasulullah nikah kan pira oning ke tanah. Pas epa padeng ka kanjeng Nabi, bunga tak bunga? Ya, makin kula beri bonus karing bederen baca amalan nikah montro bermimpi atau melihat Rasulullah baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan yang kita ditoti tidur. Molati kanjeng Nabi nang etunya walaupun deki walaupun dapatnya kong langkong molati kanjeng Nabi nang akhirat. Ki amal laki ini kaki silakan sendi HP ni rekam. Pertama sebelum asaren tedung panjenengan awudu kelu. Panjenengan mau nasarin awudu ki. Awudu mari amin pe fokus condong gadong da awudu Allah amin pe tompa apsaap ki awudu mari awudu cek langsung akentang cek langsung tedung longku nang ekasor pas maos pertama a'udzu billahi minasyaitonir rajim 5 kali gampang kan tak usah catatan a'udzu billahi minasyaitonir rajim 5 kali mari kenika maos bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Cek panyitong papita a'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali bismillahirrahmanirrahim 5
kali. Pon mari ke nikah pas mau tua nikah. Rekam tuana. Bon kule sempat dekik Indonesia kina ekere maga Ustaz Surawi mari diperbanyak dekik lagi. Nah nikah. Allahumma bihaqqi Muhammadin, Allahumma bihaqqi Muhammadin, Allahumma bihaqqi Muhammadin, arini wajha Muhammadan halan wa ma'alan. Yulangan boleh ben iyarti akina. Allahumma bihaqqi Muhammadin, ya Allah, kalaban haknya, kebenarannya Nabi Muhammad, arini wajha Muhammadan, perlihatkan aku kepada wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan, di dunia dan juga di akhirat. Kenika ibu sana pakali tua kenika lima kali. Tetapi pertama ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali, bismillahirrahmanirrahim 5 kali, pas tua kenika Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadan halan wa ma'alan. Pon kenika amalan nah. Selain amalan beda syarat. Nah syarat nika sekotulate. Pertama syarat yang pertama panceningan mon lemle tak oleh bertaberen. Lah. Ingat, mulai lakuna montro mimpi Kanjeng Nabi bu ibu mon lemle ke pasar tak oleh naber. Se andi tekengan se atekeng mon etaber tak oleh tolak. Kau tu beki. Nah, berak ni kah? Si kat tekeng berak ni kah? Si tekeng sapi berak dia. Berak. Mas etaber. Labar mana telopolo etaber 15 nah. Nah, beki. Tapi mun era cekek ben Kanjeng Nabi orang ni kasih naber pas naber bani naber rendah makan naber tengki. Nikah. Tak bisa yo korban akal. Mun apas kula ban pancenengan ngamal laki genika, insyaallah syarat kenika akan lulus dekian ki. Syarat ta saya ngak persen ate kenika. Orang mun tak bertabaran kan persen ate. Mun tatemu abon sayyidil wujud sesoce kau tu acer perse. Makanya mulai deki nika pancenengan bu ibu late mon. Mun lemele cek taber. Mun atekengan pancenengan engki kak dinto mun eta berben orang beki. Cara na berema mun atekeng arkeun patengki bu palarang. Tolos tak baju je tekengan nambia. Arapa larang keluru. Larang jara cok melekar warap larang roy. Padahal nikah troy taber. Mun larang kan etaber tak usah dan beki bas le nikaki syaratnya ke nikaki tapi ke nikampian latih amal laki insyaallah mun yamal laki insyaallah kita bisa berjumpa dengan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nikah ngoleh ijazah dari kula putun ke kuru putun kaula mangken parengakina ka panjenengan ajastukum yajsaki dek ka panjenengan setejengki. Amal laki muka-muka era cekena tapangki dekat Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakadin to pamator. Kurang lebihna nyon sapora. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.